si Racharia Song Pen wo thalang solong ong dung muluk armu chi jengpon labang solong rai kom sai khia tum ke cheng hut pa dam long le dat si chingdoi rin ran anpin thang chi kloni phaing koi rai siar ni patimi wo thalang so pen kilometer truck ba ka helo adak an epechel si Racharia Song Pen rathor pak armu chi jenga sai paman pon jaime ki paman pon along ke cheng hut ki rai kom sai khia tum armu chi jenga sai along khang thip si padam long le dalom anpart epesel si atar pang thekta rai kom sai khi pen pupu kachi bunga jok chingsek planglo aphit pupu lam chidan si aron pen armu chi jeng asai pachun ponlo APSLC long live APSLC long live APSLC long live APSLC pading nama APSLC pading nama no terima state no terima state no terima state and pray langatik and pray langatik and pray langatik six to the long live six to the long live six to the long live APSLC long live APSLC long live Jai Qatar long live Jai Qatar long live Jai Qatar long live APSLC ajde pading nang ma APSLC ajde pading nang ma APSLC long live APSLC long live six to the long live six to the long live we want autonomous state no state no race पुलिस डेमोक्रेसी के प्रेरणी तुम रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रेरणी तुम रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रेरणी तुम रोक रहे असम पुलिस डेमोक्रेसी के प्रेरणी तुम रोक रहे Garbiang lorat pahay nang ma Garbiang lorat pahay nang ma Hempreg langatik langatik Hempreg langatik Hempreg langatik Hempreg langatik Inqilab Jindabad Inqilab Jindabad Demokrasi 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 Democracy! Democracy! Assam police, go back! Go back! Go back! 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 Hempreg Longleti! Netung Sangse Hempreg Longleti! Netung Sangse Hempreg Longleti! Netung Sangse APSLC pahay nang ma! Pahay nang APSLC pahay nang ma! Pahay nang Democracy! 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 Democracy 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 Protest koribo dia nai. Protest koribo dia Police. Amak protest kya koribo dia nai. Democracy 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 रिले तो हमें कुरी बोलो ना सर आप सुनिए रिले बोलो रिले तो हमें सुनो भी आप उधर हो गया परमिशन हमारा कुरी बोलो सुनो परमिशन है क्या बातें सुनोगे क्या किसी की आराम से बात करो We have already informed to DC रिले में प्रोटेस्ट करें परमिशन लेके आओ फिर परमिशन है तो हमें क्यों प्रोटेस्ट परमिशन लेके आओ हमें আপনারা লোকে যদি ধান পাওয়া আছে আমি আমার বলে দেখি আমি আমার বলে आपने रिक्वेस्ट है आपने लोकल में आपको मना तो नहीं कर रहे मना तो बोल रहे प्रोटेस्ट क्यों ऑन व्हाट ग्राउंड वो क्यों बिहेव करছে टेक एक्शन अगेंस्ट हिम he hard of sir mari se hard of আপনি নোটিস দেন হিয়ারিং অফিসার ইনপুটিং পার্লামেন্ট মari se
क्या मान You are breaking democracy. You are breaking the beauty of democracy. What we are going to do? We are not going to kill anyone. We are just demanding our rights. We are just demanding our rights. Please understand. Please understand. Allow us to go. I understand, sir. I understand. Allow us to go. We are not going to do anything. We are not going to do anything. Respect the power of democracy. Only democracy, home channel. You understand, but you block us. Only to block the policy. 60, 70 years of your life, right? 48 pen di Assam Police Act angding so 48 along ta angding so kalilo section 48 along ta pulo 47 48 lalo 48 la nang lituman ta porhe tami police tumche porhe hede lahelon ni tumphan avive pen nang khang pini abinong nang khangone ni tumphan yokoban na khangone ningang samjin bese claim ji ke democracy alang litum gonotontro kapi phuklo lake democracy kapi phuklo lasi democracy kapi phuklong le dia phanta ni litum rally pini ki bilo যাতে ডেমক্ৰেসি গণতন্ত্ৰটো ভাঙিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি যুঁজিছো আজি এই পুলিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেট সকলে আমাক পিসফুল প্ৰসেছনটো যাবলৈ নিদিছিল কিন্তু আমি পিসফুল ইয়াত এই বাধা দিবলৈ 144 নাই 144 CRPC 144 CRPC স্কুলৰ ভিতৰত আছে স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত এক্সামিনেশ্যন কাৰণে সেইটো আমি এইটো সন্মান কৰিছো সেইটো ঠিক আছে কিন্তু আমি প্ৰসেছন কৰিবলৈ 144 নাই বাধা দিবলৈ 144 নাই এই ডেমক্ৰেসি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন গভৰ্ণমেণ্টে ভাঙিছে আৰু ট্ৰাইবেল সকলক আমাক সাপ্ৰেছ কৰিছে আমাক দুখীয়া কৰিছে আমাক মাষ্টৰ এপইণ্টমেণ্টো নিদিলে চাকৰি নিদিলে আমি যেটো পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকা সেইবিলাকো আমাক বঞ্চিত কৰি পেলাই ৰাখিছে সেই কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি সকলে দুখীয়া হৈ গল আৰু এই চৰকাৰটো এই বিজেপি চৰকাৰটো আমাক আকৌ বেছিকে দুখীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি যুঁজিছো যিমান ট্ৰাইবেল আছে খাচী হওক কাৰ্বি হওক তিৱা হওক গাৰো হওক ৰেংমা হওক ডিমাচা হওক যি হওক কুকি হওক আমি সকলোকে একতা হৈ থাকিব লাগে বুলি আমি এই ৰেলীটো আজি কৰিছো আৰু কৰি থাকিম আমি সেইটোহে ধন্যবাদ